So kini si Sister Francis ang Mother Superior diri sa FHL. So mo invite nato alang sa umaabot nga opening ni ining maong Holy Mountain of St. Padre Pio. So siya mo musulti sa pag-imbitar nato o musulti sad siya una sa tanan. Sa dili pa siya mo-imbitar nato, ako sa ni siyang pangutan-on kung unsay iyang gibati nga nahinay-hinay na nagkamugna dinhi ang Holy Mountain ni San Padre Pio. Ter, unsa may imong gibati ter, nalipay ka? Naguol. Perting lipaya padre kay mo ni atong gipangandoy nga hapit na gud matagaig katumanan. Nanay Santo Pio dinhi pinaagi sa pagtabang gud kay ni Father Dudong. Siya gud ani na tabang og dako nga mahimo ini nga lugar dinhi. Mo na nga puhon kon paghapit naman jud ni kay klaro na magud si Santo Pio nga nindot jud kahimo. Mag-invite kami sa Franciscan Handmaids of the Lord nga kanang moari mo pag-blessing puhon kon kanus warang dili pagod tan-awon pa namo ang pizza o bulan basta you are all invited nga maka-attend puhon sa blessing sa Santo Pio dinhi sa bukid sa Mount Laverna, Franciscan Handmaids of the Lord. Daghan kayong salamat sa inyong mga tabang. Okay, so salamat kayo ter, no? So salamat kayo unya nindot sa diri kay puhon kon dinhi magpaampo ta sa pangalian ni San Padre Pio. Tabangan man sad ta sa mga madre sa pagampo, sa mapanalit atong mga petisyon atong ibilin dinhi puhon. So ang mga madre may mo himo sa pagampo na alang nato sa atong mga katuyuan. No, so mao ning nindot kayo ning lugar o gani nindot sa kayo kay kamuani ta dinhi sa aran atas Tacloban, muduaw ta ni MacArthur, mas labi pang muduaw ta dinhi ni Padre Pio kay nag-inusara kini nga dinhi sa Archdiocese of Palo nga naay usa ka bukid nga dunay giant nga larawan ni San Padre Pio. So it's really an amazing place. Unya murag kining maong bukira, murag Jis na lay pliti padong sa langit pero sayon ra siyang katkaton kung doon na tayo dakong pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Kaya niingon man si Padre Pio nga kung magampo ta, musalig ta sa Ginoo, mulaom ta, unya dili na ta mabalaka kay siya ang Ginoo may mapahimutang nato, no? So maong kung ganahan mo sad mo tabang sa development diri, so pwede ra sad ko ninyo kontakon, so pwede sad ang taga diri sa Leyte, diri sa Palo, pwede sad mo communicate sa mga madre diri direkta aron maka hatag sad mo kung gusto ninyong mutabang sa pag-develop more niining maong bukid. So daghan kayong salamat and God bless you all.